kumusta mga kamaster? Mahayong adlaw, welcome back sa atong The Dreams in the Street Bar. So karon nahanapod tayo master class diri sa Shangri-La Mactans. So dito maglanay mga kamaster at tuon nato ilang master class dito sa Ballroom Mactan na himutan. So mao na ni mga kamaster, paingon ata dito mga kamaster. So mao ni atong event karon, local flavor duha ni ka klase na distillery mga kamaster, ang Lintuaco ug ang Barako mga kamaster. So mag-register sa ta mga kamaster, kauman ato'y highlight ang ilang area diri mga kamaster. So let's go. Broke up with my girl last night, so I went to the club. Put on a fresh white suit and a mini coupe, sitting on dubs. I'm just looking for somebody to talk to and show me some love. If you know what I mean. Everybody jacking me as soon as I stepped in the spot. 200 bitches in the bed and ain't none of them hot. Except for this pretty young thing. So umawon ni mga kamaster, pag-abot na ako mga master, halos-halos na naabot na tanan nato mga kamaster, mga bartender. Shout out to you kay Master Ricky, ug sa ako mga master na wala ko na mention, shout out to ko, ug especially ni akong master Randy and Belmart, ug sa solid na akong master na si Jeffrey, ug akong solid na master na si Idol, Master Clerk na top 4 finalist World Class Competition Philippines. Wow! Ug daghang salamat ni Master Surgeon sa iyang pa-master class. New people, welcome aboard. So next month we will be having another one as well. So I will inform you soon. But for today we will be focusing on 2 distilleries. So Distillery Lintuaco and then Distillery Barako. So I have Aaron Au here and Kalel as well. So most probably some of you is familiar with them. So mauna ni mga kamaster, next so nag-speak si Master Aaron sa iyang master class about sa iyang product sa Lintuaco. So dila tudugan mga kamaster, ato'y fast forward atong tanahon ilang highlights, ilang video, families and product. Let's go! So mao to ilang highlight sa ilang product mga kamaster, ato lang ni paspasan mga kamaster yan na pa next na master class nato. Kung kinsa yan na orders ilang product kung takala ni si Master Kevin John Lim, si ay supplier din sa Cebu. Next na itong master class mga kamaster, mao ni Distillery Barako. So kung kinsa to pagkaila mao ni si Master Khalil, iya ang usa mo hando sa atong master class. So, for sure guys, thanks for the introduction. So, we don't need much of an introduction. So, last time we went, there's a successful masterclass in the mall. Ang host natin ay isa sa pinakaalamat, si Jude. So, mao to mga kamaster, dita maglangay mga kamaster atong tanaw na ilang highlight video mga kamaster about sa product sa Barako. It's so delicate. You give me peace of mind. You take me high, and now we never again. I feel like flying now. You make it so delicate. So mao to mga kamaster ilang highlights sa ilang video mga kamaster. So dito maglalay mga kamaster kayo atong tanaw ng sample cocktail ni Master Khalil. Pero of course, isa sa mga homegrown, Cebuano grown, is ano. And our brand ambassador is here, Mr. Jude. Yun, no? Wow!
Grabe, what the moves kayo. Ang dance shake ni Master Kalud. So, mauto ato mga masterclass mga kamaster. Support ta local product mga kamaster. So, kanina, hatag na ni og mga certificate mga kamaster. Kaya pandoon at human. So, kanan hindi gitawag na atungan mga kamaster. So, shout out ko ni akong solid master. So, di na to kalimtan na atong pa-autograph ni Master Aaron kay para sa atong bar collection. Kaya ka Master Kaluman naman tag-autograph ato last masterclass niya. So, kanina, selfie na miya ni Master. Nag-draw picture, mauna ni mga kamaster kay human naman ginipadong. So, shout out ko ani akong mga master na ko. So, kita-kits na puta niya sul masterclass mga kamaster. So, kung kinsa tong ganahan mo, invite na ko sa ilang bar para mga libre na kung kita mga kamaster para ma-highlight na to inyong bar. So, the drinks in the street bar. So, kita-kits na niyo sunod. Let's go!